Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Maharani dengan NIM 230407501039, nomor urut 21 dari kelas M233. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik of young learner, karakteristik of teacher young learner, dan the role of young learner. So, in the first material, characteristic of young learners. Explain that elementary school children have distinctive characteristics in physical, social, emotional, and cognitive development. They enjoy playing, are active, and find it easier to understand learning through direct experience. Jadi, dalam materi pertama, karakteristik of young learners, menjelaskan bahwa anak-anak usia sekolah dasar memiliki karakter khas dalam perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Mereka senang bermain, aktif bergerak, dan lebih mudah memahami pembelajaran melalui pengalaman langsung. Dalam aspek sosial, mereka mulai membangun hubungan dengan teman sebaya, sedangkan dalam perkembangan emosional, mereka belajar mengendalikan ekspresi perasaan mereka. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan metode pembelajaran yang interaktif berbasis permainan seperti mendorong kerja kelompok agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dan in the second material, characteristic of teacher young learner. Explain that young learner teacher have an important role in creating an adaptive and innovative educational environment. They not only teach but also continue to learn, innovate, and adapt to technological development and curriculum. Kemudian pada materi kedua, karakteristik of teacher young learner menjelaskan bahwa guru pembelajar muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adaptif dan inovatif. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kurikulum. Guru pembelajar muda harus memiliki semangat kolaboratif serta refleksi diri dan kemampuan menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan seperti manajemen kelas, kebutuhan siswa yang beragam, dan tekanan administratif. The last one is the third material, the role of young learner. Explain that young learner have an active role in the English learning process, especially in the context of English for specific purpose. They are not only recipients of materials, but also natural learners who absorb language through various methods such as listening, speaking, playing, and interacting with the environment. Terakhir yaitu materi ketiga, the role of young learner, menjelaskan bahwa pembelajar muda memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam konteks English for Specific Purpose atau ESP. Mereka tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga pembelajar alami yang menyerap bahasa melalui berbagai metode seperti mendengarkan, berbicara, bermain, dan berinteraksi dengan lingkungan. Pembelajar muda juga berperan dalam membentuk kebiasaan berbahasa yang baik, meniru aksen serta pola bahasa, dan menerapkan keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Okay, next I will answer some question from friends. Yang pertama, pertanyaan dari saudara Ardiansyah yang menanyakan bagaimana kita menerapkan pengetahuan tentang karakteristik anak pada setiap fase perkembangan usia sekolah dasar dalam pergaulan sehari-hari. Adapt your approach to their age. First to second grade, beri banyak dukungan, ajarkan aturan sosial dasar dan dorongan eksplorasi. Third to fourth grade, latih keterampilan kerjasama, empati, dan pemecahan masalah sederhana. 5 to 6 grade, kemandirian, tanggung jawab, dan pemahaman tentang perbedaan sosial. Then question from Risma yang menanyakan
tentang seperti apa contoh yang menggambarkan perkembangan fisik, sosial, dan emosional siswa. So, example of group norms, children learn to queue when buying snacks in the canteen. Example of customs, children participate in celebration regional traditions such as traditional ceremonies. Example of religious morals, children get used to praying before eating at school. Jadi contoh dari norma kelompok, anak belajar antri saat membeli jajan di kantin. Contoh dari adat istiadat, anak ikut merayakan tradisi daerah seperti upacara adat. Contoh dari moral agama, anak membiasakan berdoa sebelum makan di sekolah. Next question from Ade Putri yang menanyakan apa penyebab guru-guru muda kurang pandai dalam mengaplikasikan teknologi. The reasons could be lack of training, lack of facilities, or lack of experience. Today, more and more teachers are technology savvy, but some still struggle depending on the access and support they receive. Penyebabnya bisa karena kurangnya pelatihan, minimnya fasilitas, atau kurangnya pengalaman. Saat ini semakin banyak guru yang mahir teknologi, tetapi masih ada yang kesulitan, tergantung akses dan dukungan yang mereka terima. Next question from Andini yang menanyakan apakah peran guru muda berbeda dengan guru senior? Young teacher and senior teacher are different. Young teacher are more adaptive to technology, innovative, and closer to today's students' learning styles. They aim to be active in learning and developing, while senior teacher play a greater role in guiding what their experience. Guru muda dengan guru senior itu berbeda. Guru muda lebih adaptif terhadap teknologi, inovatif, dan lebih dekat dengan gaya belajar siswa saat ini. Mereka cenderung aktif belajar dan berkembang, sementara guru senior lebih berperan dalam membimbing dengan pengalaman mereka. Next question from Nonce yang menanyakan bagaimana kita dapat mengajarkan kosakata yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menarik minat siswa. There are several techniques and methods that can be used, namely use interactive stories, role-playing, or visual media. For example, teach rare vocabulary through small dramas, quizzing words, or illustrated comic to make it more interesting and easy to remember. Ada beberapa teknik dan metode yang dapat digunakan, yaitu gunakan cerita interaktif, permainan perak, atau media visual. Misalnya, ajarkan kosakata langka melalui drama kecil, tebak kata, atau komik bergambar agar lebih menarik dan mudah diingat. And the last question from Syahda yang menanyakan tindakan apa yang disarankan bagi guru yang mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak yang benar-benar kesulitan mempelajari bahasa, terutama bagi anak-anak yang memiliki gejala disleksia. Use multisensory methods such as picture, songs, and movements. Teach gradually with lots of repetition. Provide extra support such as colored text or phonics. Create a fun and stress-free learning environment. Gunakan metode multisensori seperti gambar, lagu, dan gerakan. Ajarkan secara bertahap dengan banyak pengulangan. Beri dukungan ekstra seperti teks berwarna atau fonetik. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi karakteristik of young learner, characteristic of teacher young learner, and the role of young learner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.